pagbunod sa Sangwar CR. So nahulog ang isa ka, accidentally nahulog ang isa ka sa Shabong. Yara na sa panghinakop sang Surala Municipal Police Station ang duha ka persona matapos nga makuhaan sang 6 kadalagko nga sachet sang gidapatihan nga shabu sang Highway Patrol Group South Cotabato sa isa ka kotse sa Barangay Dahay, Surala, South Cotabato. Arestado sa operasyon ang driver sang salakyan nga si Dindo Dilag Ramirez, 44 anyos, residente sa Barangay Zone 4, Libertad, Surala. Kag kaupod sini nga si Irene Diquinya, 44 anyos, kag residente naman sang Yang Kubanga, South Cotabato. Suno sa HPG, nagikan sa Talitay, Maguindanao del Sur ang puti nga kotse sang nabalabagan ini sa PNP checkpoint sa Barangay Dahay. Nakuha sa mga ini ang 6 ka jumbo sachet sang ginapatihan nga shabu nga may kabugaton nga 300 gramos kag ginabulubanta nga kantidad sang 2 milyones ka pesos. Sa subong gin-turn over na sa crime laboratory ang nakumpiskar nga mga illegal nga droga, samtang magapangatubang ang mga suspect sa nagakaigo nga kaso. Hugot naman ang panawagan ni Police Lieutenant Juanito Paparon Jr., team leader sang HPG South Cotabato sa mga pumuluyo nga magsunod sa layi nga ila ginapatuman kag magkooperar sa operasyon sa mga ini sa kadalanan. Medyo stricto kita karon, so panawagan ko sa mga motorista, ang mga kapulisan naton, hindi lang highway patrol pati ang local police, stricto kami sa kadalanan. So ginabantayan namon maayo para maging peaceful ang aton nga lugar, especially ang South Cotabato. In the heart of changing lives, ini si Brigada Alex Ramos sa 95.7 Brigada News FM Coronadal, the Music and News Authority.